16. Sala pa. Oy, 16. 15 sa akin. Ulo! Yay! Dali, Ana. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Dali, ano ko? Wish na lang, wish. Paano mag-blow ah? Tulog ka? Yay! Nakamay sa isa kay Ken. Mira, napakita. Sige na, ipagwa nyo na na. Itanawa. Itanawa ba lang miniso? Message? Hoy, vlog! Guys, hi guys, success amon nga prank. Medyo lang, medyo slide. Kaya wala, nagpatisik kan kay abot, yaman ko no kalapit na lang yung birthday, tapos amo pa kami mag-inaway, random. Random, so kabuhi namon. Okay lang, at least na surprise Okay na lang, success man Japon. Nagpalayo-layo pa sa samon. Palayo-layo pa sa samon. Uy, patinta! Lagi ba? Sige, Talaga pa ngayon kasi naman. Pero appreciate ko man. Malapit na lang ko. Ginabla naman itong motor ko. Nalabot mo 16. Gumutor ka? Ipapain. Pagkabigay mo yung 160. Guys, sorry na kami subong guys. Success ka dyan. Ano na sila guys? Ano na, birthday